Jadi materinya hari ini mengenai wishes and desires, ya, keinginan. Wishes itu harapan, desires itu keinginan. Jadi di sini kita bisa menggunakan I want and I would like, ya, untuk membicarakan mengenai sesuatu hal yang kamu inginkan. Nah, kamu juga bisa menggunakan kalimat negatif, ya, bentuk negatif untuk untuk mengungkapkan apa yang tidak kamu sukai. Jadi di sini kita bisa contohnya, ya, menggunakan he wants to write a book. Jadi ini kenapa pakai wants? Jadi he has strong desire to do things. Jadi dia memiliki keinginan yang kuat, ya, untuk menulis sebuah buku. He wants. Jadi I would like itu mirip, ya, dengan kata I want, similar. Tapi I want itu katanya itu kata apa? Kekuatan katanya itu lebih kuat. Jadi he wants to write a book. Kemudian I would like to climb a mountain. Ya, aku ingin mendaki gunung. I'd like to go scuba diving. Jadi I'd like itu adalah kependekan dari I would, ya. Jadi dipendekkan, jadi cara membacanya adalah I'd. I'd, ya. Nah, kemudian ini adalah bagaimana cara membentuk I would like atau I'd like. Jadi would ini adalah termasuk kata modal, kata kerja bentuk modal. Ya, bahasa Inggrisnya adalah modal verb. Jadi kita membentuknya itu tidak ada perubahan. So its form, bentuknya doesn't change, bentuknya tidak berubah. Jadi kalau subjeknya terdiri dari I, you, he, dan she, maka modalnya tetap, ya, sama. Jadi would ini berlaku untuk ketujuh subjek. I, you, he, she, we, you, dan they. Ya, kemudian modal verbnya adalah full, kemudian verbnya adalah like. Maka infinitif dan objeknya adalah to go cycling. Jadi infinitif di sini adalah kata kerja yang ada tambahan to. Jadi setelah to itu harus diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Ya, go. Go. Jadi infinitifnya adalah to go dan objeknya adalah cycling atau bersepeda. Oke, selanjutnya kita di sini bisa menggunakan further examples, ya, untuk I'd like atau I want. Coba dibaca Kak Elga. Contohnya. She'd like to go to Bali. She'd like to go to Bali. Selanjutnya. We'd like to cook dinner. We'd like to cook dinner. Selanjutnya. I'd like to drive a sports car. I'd like to drive a sports car. Next. He wants to go surfing. He wants to go surfing in Hawaii. Yeah. He wants to go surfing in Hawaii. Next. We want to go on a boat. We want to go on a boat. The last one. The dog wants to jump in the river. In the river. River. Ya. The dog. Dog. Nah, selanjutnya kita mengisi kata-kata yang kosong di sini, ya. Kalimat yang kosong ini menuliskan masing-masing kalimat dengan 3 kalimat, ya, 3 jenis yang berbeda, 3 kalimat yang berbeda. Jadi yang pertama kan contohnya ini, he wants to write a book. Nah, kemudian tipe jenis lainnya adalah I would like to climb a mountain, dan I'd like. Jadi penggunaan he wants, I would like, dan I'd like. Contohnya, I want to buy a house. Ya. Kalau berubah jadi I would like, ya. Jadi maka I would like to buy a house. Dan kemudian dipendekkan. Ya, would like-nya dipendekkan menjadi I'd like to buy a house. Ya. Selanjutnya boleh dicoba yang number 1. Kak Elga. I want. No. I want to go. I want to get a dog.
Bukan I I dong. walk Kan like he ya. yes, yes. He. He want to get a dog. Heeh. He would like to get a dog. He would like to get a dog. Jadi di sini baru He'd like to get a dog. ya number 2. Nomor 2. You want to walk in Turkey. He want Uh, you want you to work want in Turkey ya. you want to work in Turkey. You would like to work in Turkey. You would like to work in Turkey. He'd like to work in Turkey. Selanjutnya number 3. We want to learn Chinese. We would like to learn Chinese. We'd like to learn Chinese. Oke, number berapa? 4. They want to start a rock band. They would like to start a rock band. Ya. Jadi udah cukup paham ya sampai sini. Oke, selanjutnya kita, ini aku gedein ya, mungkin terlalu kecil. Segini udah jelas belum? Jelas, Miss. Oke. Kan bisa saya zoom. Oh, bisa di zoom ya. Jadi di sini ya kita mencocokkan gambar ke masing-masing deskripsinya. Ya. Kita dengerin ya listeningnya. She'd like, Diulang. he'd like to act in a musical. Yang mana, Kak? Number 1. Number 1 yang bukan number 1. He'd like to apa tadi? Act in a musical. Bentar. Coba diulang lagi. He'd like to act in a musical. Ya. Jadi yang satu dan yang he'd like to act in a musical. Ya. Selanjutnya number 2. He wants to be in the Olympics. Number 2. Ya, yang he wants to be in the Olympics. number 3. He'd like to travel around Asia. Number 4. No. Number 3. Number? Tapi itu gajah loh, Miss. Iya. Jadi apa Katanya tadi dia bilangnya? He'd like to travel around Asia. Ya, jadi yang mana gambarnya? Yang nomor 4. 3. No. Number 4. Oke, lanjut. She'd like to sail a boat. Tadi jawabannya yang 4 kan? Number 3 kan laki-laki. Terus yang kelihatan laki-laki kan number 3. Enggak, tadi kan kamu jawab yang nomor 4 kan? Iya. Jadi salah ya? Karena kan tadi dengar nggak dia bilang apa? Coba diulang. He'd like to She'd travel like to Asia. sail a boat. Ya, he'd like to sail a boat. Jadi yang ini kan number 4. Jadi yang sebelumnya pilih yang mana tadi? He'd Number like to travel around Asia. Yang mana yang nomor 3? Yang he'd like to travel around Asia. Yang mana gambarnya? Number 3. Number 3. She wants to work with lions
in Africa. Number 5. Ya. Oke, number 5 ya. Yang ada lions in Africa. Oke, jadi cara membuatnya ya, membuat kalimatnya itu seperti ini. I'd like to climb this tree. Aku ingin memanjat pohon ini. Jadi di sini bisa menggunakan I'd like, I want, dan she wants. Ya. Kemudian di sini bisa menggunakan infinitifnya. To climb atau to read. Ya, anything ya. Jadi contohnya di sini adalah infinitif. Jadi yang termasuk infinitif adalah kata kerja yang ditambahkan dengan kata to, diawali dengan kata to, tapi kata kerjanya harus bentuk pertama, itu termasuk infinitif. Ya, kemudian di sini adalah bendanya. This tree, that mountain, a newspaper, dan another book. Oke. Selanjutnya kita masuk ke I would like dan I want, tapi bentuk yang negatif. Jadi kita di sini ya bisa menggunakan not ya setelah would ya untuk membentuk kalimat negatif. Dan kata don't dan doesn't ya itu sebelum kata want. Jadi di sini contohnya adalah I would not like to go snowboarding. Ya. Jadi setelah would di sini bisa ditambahkan not sebelum like. Ya, kemudian disingkat bisa ya. Jadi would not itu bisa disingkat menjadi wouldn't. I wouldn't like to go shopping. Jadi ini adalah bentuk pemendekan kata ya, to make it short atau the contracted form, bentuk singkat ya dari would not, I would not, wouldn't. They don't want to go fishing. Jadi don't ini ya harus ada sebelum kata want ya. Coba further examples-nya dibaca Kak Elga. I would not like to go snowboarding. I wouldn't like to go shopping. They don't want to go fishing. They wouldn't like to go swimming. She wouldn't like to be a hairdresser. We don't want to eat dinner. He doesn't want to go shopping. To go shopping, betul. Selanjutnya kita mengisi ini ya, sama seperti yang tadi. Jadi mengisi masing-masing kalimat dengan 3 jenis atau 3 tipe, 3 cara yang berbeda. 3 cara yang berbeda. Contohnya adalah I would not like to go skiing. Ya. Ini penggunaan would not. Ya, kemudian ini disingkat would not-nya menjadi wouldn't. Ya, to make it short. I wouldn't like to go skiing. Ya, kemudian ini penggunaan don't sama want. Jadi I don't want to go skiing. Ya, jadi don't want ini penggunaannya tuh lebih tinggi ya atau lebih kuat daripada wouldn't. Jadi kalau wouldn't itu dia baru harapan, tapi I don't want udah kayak aku nggak mau deh gitu ya. Aku nggak mau. Tapi kalau I wouldn't like itu dia lebih sopan. Kalau ini lebih kasar. I don't want. Jadi lebih tegas gitu ya. Kalau I wouldn't like to go skiing itu kan kalimat sopannya. Ya, tapi dia tuh levelnya lebih di bawah dari want. Oke, lanjutkan number 1. I would not like to play tennis. I would not ya, bukan wouldn't. He would not. He would not like to play tennis. He wouldn't like to play tennis. He doesn't want to play tennis. He doesn't want to play. Ya, kalau disingkat maka menjadi he wouldn't want to. He wouldn't apa? Like to play tennis. Number 2. Ini boleh tanya nggak? Perbedaan
Kurang paham perbedaan untuk penggunaan don't dan doesn't. Oke. Jadi kalau don't, ya, bentar. Don't. Ini untuk subjek I, you, we, dan they. Dia untuk subjek plural, jamak. Ya, tapi kalau does, ini untuk subjek sendiri, tunggal. She, he, it. Ya, untuk subjek plural. Plural, singular. Atau tunggal. Ya. Di sini bedanya. Jadi kalau to be-nya I, you, we, dan they pakainya don't, do, atau do itu ya. Kalau he, she, dan it maka pakainya does. Ya, does atau doesn't, jadi tinggal tambahin not kan. Kalau kalimat negatif. Jadi kalau sini kamu lihat he, she, ya itu pakainya doesn't. Tapi kalau they dia pakainya don't. Kalau you pakainya langsung aja not. You ini kan karena penggunaan would not. Jadi kalau you harusnya pakai do not di sini nanti. Sampai sini udah jelas belum? Sudah. Oke. Lanjut number berapa tadi? Number 3. Number 3. Oke. Number 2. Number 2. Number 2 udah belum? Belum. She would not like to study science. Science. Ya. Yang ini udah, lanjut yang ini. She doesn't want to study science. Ya, to study science. Number 3. They would not like to go to work. They wouldn't like to go to work. They don't want to go to work. ya, number 4. You would not like to sing. You wouldn't like to sing. He would not like to sing. You don't want. He wouldn't. Yes, you would. You wouldn't not like to sing. You Wouldn't wouldn't like to sing. To go to sing ya. Yes. Like to sing. Lanjut ya. You don't want to sing. Ya, yang ini number 5. We would not like to go diving. We wouldn't like to go diving. We don't want to go diving. Ya. Selanjutnya ini untuk pertanyaan dan jawaban yang pendek. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, would you like to play chess? Jadi jawabannya cukup sampai di sini. Yes, I will. Itu short answers. Tapi kalau misalnya mau bikin panjang atau long answers, bisa ditambahkan seperti ini. Yes, I would like to play chess. Tapi kalau cuma sampai yes, I will, itu juga bisa. Ya. Does he want to go to the movies? Yes, he does. Jadi dilihat dari kalimat depannya ya. Apa ya, dia menggunakan, tanyanya itu menggunakan apa. Jadi would ini biasanya diletakkan sebelum subjek ya, dalam kalimat pertanyaan. Jadi would-nya di depan. Kalau does itu biasanya sebelum subjek dalam kalimat pertanyaan. Dengan pertanyaan dengan want ya. Jadi kalau does ini selalu pakai want. Do juga semuanya ya, do. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal. Ini adalah soal listening section. The listening to the audio and answer the question. Hello, Mary. Diulang ya. Hey, Mark. Would you like to play tennis later? What time? 6 p.m. at the court in Eastville Park. Okay. See you later. Yang mana jadi?
Yes, he does. Yeah, yes, he does. Does Mark want to play tennis later? Yes, he does. Oke, kita lanjut number 1. Hi, Sarah. Do you want to come to that new restaurant? Oh, not today. I'm very tired. Oh, well, another time. Yeah, would Sarah like to go to a restaurant today? No, she wouldn't. Yeah, no, she wouldn't. Selanjutnya, Vangelis, how are you? I'm fine, thanks, Sophie. Actually, I want to cook a meal for some friends tonight. I love cooking, and I can't wait. Do you want to come? That's great. I'd love to. Thanks. yeah, does Vangelis want to make the dinner? Yes, he does. Yeah, yes, he does. Number 3. Hey, Lee. We want some people to work on Saturday at the music festival. Can you do it? Is it the big festival at the park? That's right. Great. There are some really good bands playing. What time do you want me to come? Okay, would Lee like to work on Saturday? Yes, he would. Yeah, yes, he would. Number 4. Hello, Mary. How are you? I'm fine. What are you up to? I want to skateboard at the park this evening. Do you want to come? At what time? About 8 p.m.? Sorry, no. I want to stay home and watch TV tonight. That's a shame. Oh well. Okay, does Mary want to skateboard tonight? No, she doesn't. Yeah, no, want to- she doesn't. The last one, last number. Hello, Anushka. I want to go bowling tonight. Would you like to come with me? Is it at the mall? Yeah, at 6 o'clock. Great. I'll be there. Yeah. Would Anushka like to go bowling? Yes, she would. Yeah, yes, she would. Selanjutnya kita membetulkan kalimat ini ya, membetulkan kalimat yang salah. Jadi kalimat yang salahnya adalah would you want to go home? Jadi harusnya adalah bukan menggunakan want tapi menggunakan like karena ada would ya. Jadi would you like to go home? Ya. Number 1, kira-kira apa Kak? He doesn't want climb that to hill. Jadi, climb that hill. mm, He doesn't want to climb that hill. ya, number 2. I would. I wouldn't. Yes, benar. I wouldn't like to be a judge. I wouldn't. Seharusnya nggak pakai I wouldn't like to be a judge. I wouldn't like to be judged. Seharusnya apa? I wouldn't like ya, nggak pakai s. Yes, Number 3. they don't want to go to work today. They don't want to go to work today. Yes. Number 4. She would like to play tennis tonight. She would like to play She tennis would. tonight. Ya, jadi kalau would harus pakai like ya. Number 5. I want to climb that tree. Ya, jadi Nggak kalau pakai I S. nggak pakai s ya. Yang pakai s itu hanya she, he, dan it. Kata ganti orang ketiga tunggal. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi studying. Jadi ketika kita membicarakan tentang kamu sedang belajar gitu, your study, ya, you can use I would dan I want, ya, to say which subject you would like to learn. Untuk
untuk mengatakan mata pelajaran yang mana yang ingin kamu pelajari. Jadi kita bisa menggunakan kata keterangan adverb ya untuk mengatakan seberapa banyak ya kamu menginginkan mereka. Jadi di sini ada vocabulary untuk academic subject. Ya, dari ini kira-kira ada yang baru diketahui hari ini enggak? Mata pelajaran. Akademi, mata pelajaran. Akademi itu kan pembelajaran itu ya. Jadi ada art and design. History. Yang mana? History. Yang history. History, sejarah ya artinya itu. Jadi kalau di sini kan ada kayak ini ya, time travel ya. Apa namanya itu? Itu ya, jadi kayak mengulang masa lalu. And History. chemistry. Chemistry itu apa? Kimia ya. Ada lagi nggak yang lain? Nah, kalau matematika itu Kalau basic itu lebih tepatnya ke apa sih, Miss? yang mana? Basic. Sampingnya Fisika. biologi. Fisik. Jadi P ketemu H itu bacanya Fisik. Fisika. Fisik. Bacanya physics. Ya, fisika artinya. Nah, kemudian kalau matematika, nih matematika US-nya adalah math. Kalau UK-nya adalah maths, ada perbedaan S-nya. Kalau apa lagi? Kalau physical education itu kan olahraga ya? Physical education. Yes, physical education. Oh, panas ini. Bentar. Fisik dengan ini, olahraga, physical. Physical education. Kalau physical education, fisik ya. Olahraga fisik. Ya, sama ya. Fisika juga psychic, ilmu pengetahuan alam, ilmu alam. Ya, ini ilmu alam. Kalau olahraga kan lebih ke sport. Ya, jadi ini lebih ke fisika ya. Oke. Jadi kalau science ini apa? Ilmu pengetahuan alam juga ya. Chemistry atau chemistry yang benar. Cara bacanya. Chemistry. Artinya apa? Kimia. Ya, kalau ini yang physical education ini baru olahraga. Tapi kalau yang ini fisik ini artinya kimia. Ya. Fisika kata Miss. Yang ini physical education kan lihat ada gambar orang berlari. Enggak. Yang chemistry kan kimia, yang fisik katanya fisika. Fisika, yang ini physical education. Olahraga fisik. Pendidikan jasmani. Ya, pendidikan jasmani. Oke, selanjutnya kita masuk ke untuk penggunaan really atau quiet. Quiet, bukan quiet ya, quiet. Jadi di sini penggunaan really itu artinya adalah kamu menginginkan untuk melakukan sesuatu sangat ingin, ya sangat ingin. Sementara quiet itu lebih sedikit, less strong. Jadi dia itu lebih kuat, ya levelnya itu lebih tinggi really daripada quiet. Jadi contohnya I love music. I'd really like to study it next term. Ya, aku sangat senang musik. Aku sangat senang bermain musik. Itu aku sangat ingin belajar atau mempelajari tentang musik ya term di mata next term ya. Next term itu seperti tahun ajaran berikutnya ya. Nah, di sini kamu menggunakan really untuk menyatakan sesuatu yang sangat ingin kamu lakukan. Ya, kemudian I like biology. Aku sangat menyenangi, aku suka mata pelajaran biologi.
I'd quite like to study it next year. Nah, di sini keinginannya itu tidak terlalu kuat. Ya, I'd quite like to study it next year. Coba dibaca nih untuk further examples-nya, Kak Elga. Bella is good at science and Science. she'd like science and she'd really like to study it at college. Ya, Ricard loves jazz. He'd really like to go to that music festival. ya, Richard ya. Richard, Ya, lanjut. this band is okay. I'd quite like to listen to their new CD. Ya, this band is okay. I'd quite like to listen to their new CDs. Ya. Kemudian ini adalah vocabulary untuk studying. Ada learn, terus practice itu US, terus practice cara bacanya sama UK. Practice. Bedanya cuma C sama S saja ya. Kemudian ada take an exam. Ya, artinya apa? Take an exam. Mengambil atau ujian ya. Ujian itu bisa menggunakan ini artinya dalam bahasa Inggris. Pass an exam, yang melewati ujian. Get a degree, yang mendapatkan gelar. Selanjutnya kita mencoba menyusun kalimat, yang membuat kalimat di bawah ini menjadi susunannya itu benar. Karena yang di atasnya kan acak-acakan. Ya, contoh yang pertama adalah Sheila would quite like to do an English degree. Selanjutnya number 1. Jerry would really like to pass his driving test. His The driving driving test. Jerry Yes, would his like would like to pass. Jerry would really like to pass his driving test. Number 2. test. Ben and Sam would really like to take an IELTS test. Yeah, Ben and Sam would really like to take an IELTS test. Number 3. Helen would quite like to practice her English. English. Yeah, Helen would quite like to practice her English. Quietnya mana? Yes. Helen would quite like to practice her English. Yeah, number 4. I'd quite like to play the piano tonight. Quietnya. I would quite like. I quite like. I'd quite like to play the piano tonight. Ya, piano tetap ya bacanya bukan piano. Piano. Yes. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke zero article. Ya. Nah, zero article ini kamu tidak perlu ya menggunakan artikel a atau the untuk beberapa tempat dan institusi. Ya, ketika kamu membicarakan tentang siapa mereka atau digunakan untuk apa. Jadi contohnya adalah Liz is 7, she goes to school now. Jadi di sini she goes there to study. Dia pergi ke sekolah, ya kan? Which is the purpose of school. Itu memang tujuannya sekolah kan untuk belajar. So don't use the article. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan artikel a, an, atau the. Ya, contohnya lagi, Larry works at the school in Park Street. Ya, jadi di sini ada penggunaan the. Jadi kita bisa menggunakan artikel the ini ya ketika kita membicarakan tentang specific building
di mana dia bekerja. Kalau misalnya, jadi the itu bisa digunakan untuk ketika dua pembicara, ya, antara pembicara dengan pendengar itu sudah tahu, ya. Sekolah, misalnya di sini kan membicarakan tentang sekolah. Sekolah yang mana yang dibicarakan? Jadi kita bisa menggunakan the. Oke, selanjutnya kita masuk untuk zero example, ya, further example untuk zero article. Contohnya, dibaca Kak Elga, number ini, I am. I am at university in Chicago. Yang ini, The University of Chicago is good. ini, Bill is in hospital. The hospital is far away. ini. Liz goes to church on Sunday. Church, bacanya church. Church. Ya, gereja. Church itu apa tuh, Miss? Gereja. Gereja. Kita lihat ada salib di sini. Church. Nah, ini, ST itu apa, Miss? saint. Hah? Saint. Ini, Saint. Yes. saint. Artinya, Miss? Artinya apa? Artinya itu kayak santa. Santa apa? Kayak lebih ke kayak pendeta gitu kan? Ya, santo. Ya, santo atau orang suci. Maria itu kan selalu di dalam agamanya mereka, ya, Maria. Mary itu kan dari Maria. Ya, Maria itu adalah orang yang suci, dipercaya sebagai orang yang suci. Ya, Saint Mary. Jadi itu ada gereja namanya Saint Mary. Saint Mary adalah bangunan gereja yang sudah tua. Saint Mary is at of a church. Di sini ada apostrof, ya. Saint Mary's is an old church. Artinya gereja si Saint Mary, ya, bukan gereja yang lain. Jadi Saint Mary's is an old church. Ya, selanjutnya. Go to bed, Tom. Your shirt Is on ini. the bed. Go to bed, ya. Go to bed, Tom. Ini. Your shirt is on the bed. Ya, ini. Sue is in town. Bacanya Sue. Sue is in town this afternoon. Hancock is a nice town. Hancock is nice town. Ya, jadi kalau O-nya cuma satu, bacanya O. Kalau O-nya ada dua, bacanya U. Ya, lanjut. Sarah. Sarah studies at home. This dog hasn't got a home. Ya, this dog hasn't got a home. Jadi anjing ini tidak memiliki rumah. Ini sebuah rumah. Oke, selanjutnya kita masuk ke listening section dan mendengarkan audio dan menyocokkan dengan gambarnya masing-masing sesuai dengan namanya. Ya, jadi nanti di sini kamu akan mendengarkan Maureen yang menceritakan tentang keluarganya dan apa yang mereka lakukan, ya, dan di mana mereka melakukan apa, ya, di mana tempatnya dan siapa yang kenapa? Yang soal latihannya itu enggak habis. Oh, ini mau? Iya. Oke, ya kita lanjut. Oke, jadi ini mencoba memilih. Ya, kira-kira yang mana yang pakai zero article, yang mana pakai artikel. Zero article itu maksudnya tahu kan? Zero article itu tanpa artikel. Ya, jadi zero, nol. Yang ini kalau ini ada artikelnya. Kalau artikel kan tahu kan yang mana yang termasuk artikel? Yang A, nama the itu termasuk artikel. Jadi kalau ini zero article, jadi tidak ada artikel yang digunakan. Ya. Oke. Jadi Sila works at the school near here. Ya.
Bentar, aku akan pasang audionya. Sheila works at the school near here. Yang mana jadi Kak? Yang Sheila work at school near here. Yang pakai artikel apa nggak pakai artikel? Yang nggak pakai artikel, yang zero artikel. Yang pakai artikel. Sebenarnya yang pakai artikel. Ini coba kamu dengerin lagi. Yes, yang pakai artikel. Sheila work at the school near here. Ya. Oke, lanjut number 1. Emily has a lovely home. Yang mana Kak? Yes, yang pakai zero artikel. Ya. Yang pakai zero artikel atau artikel pakai artikel? Yang zero artikel. Emily has a lovely home. Ya, Emily has a lovely home. Number 2. Sue always takes her lunch to the office. Yang pakai artikel. Sue, coba dibaca. Sue always takes her lunch to the office. To the office. Nah, ini ya, cara membaca di. Ya. Kalau the ini ketemu huruf vokal, maka dia dibaca menjadi ya, di. Tapi kalau the ketemu huruf konsonan awalannya, maka di sini dia menjadi dibaca de. Ya. Perbedaannya itu. Jadi kalau tadi, ini kan setelah kata the ada kata benda office. Office itu kan diawali dengan huruf vokal. Jadi dia dibaca the office. The office. Ya. Lanjut number 3. Can you see where the church is? Yang pakai artikel. Dibaca. Can you see where the church is? Ya, where can you see where the church is? Number 4. Jim went to bed hours ago. Yang pakai zero artikel. Jim went to bed hours ago. Jim went to bed atau went to the bed hours ago. Jim went to bed. Went to bed hours ago. Ya. Lanjut. Can you drive? Oh, sebentar. Ininya belum. Can you drive me into town later? Ya. Can you drive me into Town later. ya. Zero article. I live next to university. Yang zero article. I live. Ini artinya ada artikelnya kan the. Oh ya. The university. I live Next to the university. bacanya di karena ini kan university ada awalnya. Yes. I live in. Ya, selanjutnya number 7. I leave home at 8 a.m. every weekday. Yang number 0 article. I leave home at 8 a.m. every weekday. Ya, at 8 a.m. every weekdays. Selanjutnya kita masuk ke listening section. Hello? Hi, Maureen. It's Alan. I'm in Tokyo now. How are you? I'm good, Alan. How are the kids? Are they okay? Frank hurt his leg at football today. It's not too bad, but he's in the hospital just in case.
Oh no. Give him a hug from me. Is Tom home from college? No, he has a lot to study this week. He's still at college. Oh yes, I remember. How about Sophie, Charlie, and Sarah? Sophie is at school. She got an A on her English exam. That's great. Tell her that I'm very happy. Charlie is in his bedroom with his video games. He didn't go to school because he's sick. Oh, poor boy. How about Sarah? She's at the town hall. There's a party there today. Oh, that's nice. Well, give them all a hug. Dapat, Kak? Dapat, Miss. Yang mana? Yang number 1 is Tom, number 2 is Frank, number 3 is Sophie, number 4 is Carly, number 5 is Sarah. Oke. Aku kan kasih homework ya di sini. Sebentar. Oke, ya aku kan kasih homework. Bentar, homeworknya adalah yang di atas kali ya. Sebentar. With the sensor studying, describing everything. Jadi kita akan bahas sedikit ya ini. Nanti akan ada homeworknya. Ya, describing ability. Ya, contohnya tadi kan udah terpakai quiet ya. Di sini adalah penggunaan quiet dan very. Jadi ini adalah modifying adverb atau kata-kata apa? Kata keterangan tambahan ya, atau ini modifying. Ya, jadi kalau misalnya quiet itu membentuk kata keterangan utama ya. Well juga ya, juga bisa ditambahkan, dan goes before it. Jadi well itu ditambahkan sebelum quite. Jadi I can ski quite well. Dan di sini juga bisa menggunakan very dan really. She can ski very well atau she can ski really well. Ya, ski itu yang kayak gini ya. Nah, dalam US English, quiet itu is used to add emphasize to an adverb. Jadi quiet itu bisa digunakan untuk menambahkan ya, menekankan, untuk menambahkan tekanan ya ke dalam kata keterangan. Ya, contohnya boleh dibaca Kak Elga yang ini. Further examples. Ben can climb really high. Lanjut. Jenny. Jenny can swim very well. Ya. My dad dances quite well. Ya. I speak Spanish quite well. Ya. Jadi kalau kata kerja ketiga, orang ketiga tunggal, jadi kayak my dad juga termasuk ya pakai dances, jadi tambahin s. Ya. Coba ini dicocokkan ya, yang kalimat awalan dengan yang tepat. Jadi contohnya adalah a cheetah can run really fast. Ya. Cheetah itu harimau, bisa berlari dengan sangat cepat. Yang number 1 apa? Number 1 is a tortoise walk very slowly. Ya, ini bacanya bukan tortoise tapi a tortoise walks very slowly. Tortoise ya bacanya. Number 2. Tortoise. A chicken fly very noisily. Very apa? Noisily. A chicken. A chicken kalau terbang itu sangat berisik ya. Yes. Ya, jadi a chicken flies ya, flies very noisily. Number 3. Pigs ate quite badly. Why apa? Pigs eat quite badly. Ya. Yes. Eat quite badly. Number 4. Monkey climb trees really well. The monkeys climb trees really well.
Selanjutnya ini adalah penggunaan modifying adverb with good at. She can play golf quite well. Ya. Kemudian she's quite good at playing golf. Jadi yang perlu diingat adalah good, ya, good at dan bad at adalah diikuti dengan gerund. Ya, bisa diikuti dengan gerund. Jadi di sini quite good at. Gerundnya adalah playing golf. Ya. Quite ini adalah modifiers good at, ya, yang untuk membentuk good at. Ya. Contohnya coba dibaca nih. You can play golf. Coba Kak. You can play golf. Very, very well. Mm-mm. You are really good at playing golf. Mm-mm. Ya. Yes. You can play golf very well. You can play golf really well. You are very good at playing golf. You are really good at playing golf. Jadi kalau pakai good at, di sini boleh ditambahkan kata kerja bentuk ing ya, atau yang kita sebut sebagai jiran. Oke, ya. Oke, sekarang coba kita membaca ini ya, report di samping. Coba dibaca Kak. How good is Juan at learning Bukan, ini vocabulary? English report. English for Juan Ramirez. Mm-mm. Writing 99%. Vocabulary 65%. 99% apa? Okay, Ini ada P. excellent. Ya, 99% excellent. Vocabulary? Vocabulary, okay, but you need to study more. Ya, Speaking, say 95%. Well done. well done. Well done. Listening 66%. Better try watching more English movies to improve. Mm-mm. Reading 63. Okay, you need to read more English 63 apa? percent. Heeh. Okay, you need to read more English text to improve. Ya. Nah, ini ada soal-soalnya. Nanti soal-soalnya dijadikan homework ya, Kak. Okay. Oke, nanti aku capture ya. Yes, miss. Ya, aku capture nanti aku kirimin ke WA ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan Kak Elga? Enggak, miss. Oke. Have a good night ya. Sorry, have a good night. Have a good day. Thank you, Good miss. Have a good day.